Hi guys, good evening. Kuha taog kape dito guys sa sulod sa office guys. Kape ta guys, kape. Magkape ta guys, magkape. Minom tag kape guys kay para dugang-dugang mga dili ta katulgon. Ay buntag para bata mo out, alas city pa sa buntag. Nangnan mag-inom ta og kape. Ay para askig lang gyapon atong pangunahuna. Presko lang gyapon. Duty man ta. Mapata mo out. Ani migid ang live basta panggabi ta kape gyud kay para kanunay askig atong paminaw kay para dili ta katulgon kay kita unya ta masilip unya ta sa camera nga nakatulog na ita time sa duty. Lakaw ginagmay dili ta katulgon guys.